Rapper naba, ofeliga semina ziyazo. Come with Monica Sakudi yazo. It is a man kineno kone mache kone kaze cha jimpo ne wo wakpe. Piye na nde uninya we ne mape. Kapo nika masiungwe ko sinde. You are me usume mdi yango for. What's up my people? Moye inya oheke badangme showbiz no. Get Pram City TV. Opile bene wapiole da hogbo kwenha. Hielo manafia mi ke heja je mi ni hinga dangme gbiomi. Chale ne wabiosu no mo phone no fi anoko ne lawe fi anoko ne beleke dangbe showbiz manye Irina Maki eba woso le wa magbe munyu ha mi chuku poko ya heko ingela ne mawoye kwesi ni click like ba wa maseli chimi Rapper naba ofeliga semina ziyazo. Come with Monica Sakudi yazo. It is a man kineno kone mache kone kaze cha jimpo ne wo wakpe. Piye na nde uninya we ne mape. Kapo nika masiungwe ko sinde. You are me usume. Yo, welcome back. Kabene olio. Dangme showbiz no nenye Pram City TV. Le wapiole da hogbokwe. Dangme fiami ke henja jemi. Alo fiami ke henja jemi nge dangme gbiomio. Hiolo manale nge mono nihina atoni chimio blonyane wa ke mamohamio. Wange Royal View Hotel atani chimio he high grade beauty parlor melekepe aha le ye he piofo like ba hambunge. Concept multimedia nange South Africa mehu anga nichi mehe madebo wange corridor photos nge aji Australia atani chimio he chale wabejaje fu so amase ni chimio mi gidi mono kabeno le ni piole daha iwo nyemi me ko meke babiom do amatumunyu kako wadangwe fia mi ke hejaje mi kola kabeno lioke ofia no ko mo wo phone ne ofia no ko enyemi me inyanye nyeye Oye prefer samele openo awe openo thank you openo awe ikpapa manye mande wo no ko keko hi acha mi ready ke mi di no ko ne ya we wo drum ke for you know ni ewola ka we mi ni ila ka ni abebu ajomi ni amana bu ajom ele ni abehe no kan mi o ke gula mi o mi ma mo ba ni abana ka ya we ni lo no ko bo ni no go boy o de no ko ne enwanya ba ti ma pale ke ba chako mala e cha saka oba bimo se mala modewo no ko bo acha mi Alvin ni o kan MGC ni dainge Full House Company onya monele wa be fu no obade ka fendi wolo ma bi ka benjele na acha mi ni o kan alo DJ so no lo enele no ko bo no made ka koyere DJ so pilele mo ehyawe fu ne defu madam wanye rejike ipape lala mi mini tad lam tenemi lo piole when pure gospel oh okay otomunyo ko ka ola no pure hale nhina abwajo mini what do you mean by that ko deja sisi choka mini esisi nge baba ho esisi dika ya wa ha wo hewa mi ni wa kela ni wa kan ebi mi no ko ni ebe he no kan mi se ya wa la mi ni eke ha wo mu wa la ke ha mo ya ndo ko poni ebe wa mi nge yo chami mi nge yo sami mi na ja ma hewa mi ke gun wa la mi o ma mi epi o ni fu baba ho lo example ko menji no ni po pe DJ so le mo la tene lo pione aloge mola oboko loko wo mele ipewe lamio ko se wo majini ni wange lamio mas wange ina ho ni onge chonga won wa ho lamio me keke wake lamio bahama bione le ne tumunyo ko ingela inge opinion la nge jamunye ka apiola ke hanhi ne abwajo na bwanejo ka gospel la hu kenoko deja mini ji esisi nge mo oni ne tapi mochum ka okesno bio kaki lamini cho hawe kan jano ya pe gospel se munyu ni sebita fra chenoko bano ni situation ko mene nge mio lamio ba kanya leke je jamano jama lamio mchwa ma munyu tapi kan jan efonge cassette no se munyu pono ba to no ba solo leke enyimi no nge pe yo yeni opalo mo mchwa ma munyu akoyin. Okay. Brajike, ipape ola no opio mini dangwe mi pelo pio nge la lo pio nge gbin pa ko yen. Ipape mpenge gbin pa ko me niji oye, emi si dangbe ke oye o. Oh,
Okay, koloke wa ye la nye me lo pay so far. How long ye la pay? Uncle like that was 2008. 2008. It started land pay in Like yes sister, Reggie and me. No do our first album ni wa pay. That was 2008. But yes sister peka enichum blobang mele blolo. Ipeka wa petiba chulo. Me pay me ba start your own album as Reggie K. Lopio ye 6-track pio. Yeah. Kolobiniji mocha ko ya miniji ka contribution kone ope towards wadami music. Okoleka fu kiyo makoleka fu jibeni madeki mpe because nge lamyo ehiya ni fu alo ni ehiya machoka ehiya ni kan support de ba lamyo ba ni mini e ba ya hingbe but ni o me ko bele ni sometimes so waya na we jama ni o me ke ba like won chemo why use what strategies ni wa ke be won chebe ni o ba bi Ebaka ni okome sometimes meche ma neko ane support okome say awo meche ma blonya la ke push on chinyo kambe ni olio ni demo mumu dangbe show base longa yenga OTV onmani nge Pram City TV ko nga ni chinyo ye longa la ne owo contribution keba moka gun no manono 0248 57226668 ko nga lichi me yonga Facebook mo share ne o like ne wanyemi o me ne a join ni chinyo eche DJ so ko ye wa gospel artist o me mini contribution lo feel kan ape ke nge wadangme music industry mini contribution lo o ma de kan me wa ape nge well mo chumke o question obi ke ye dangbe gospel makole ka piolo engashimba ni engashimba because of first blame bi o me poni anawe platforms kan social media ke ada media somo me po ala mi egbe fian no wali me no ko lime se la mi o me efen no ba agun ka radio no twanga fia se pure money social media radios babu pion dangbe gospel ni gospel wane okwa ye le na semme den time ni aka ngala fa pure ni mechwa afọ back ni youth oni ba mo abawo gospel pure wane no ko no ni pale apie hunji o angala ni alanga blefo gbin ne sebita flache obenye ba la pe blefo no woni le pako nge ma gbin kase yo ongo ma gbin ni gospel eji munyu no ko o ma bin nge pemni nge nisen alo nge munyutu ni ka oye wa Greater Accra dangbe wa population waji 70% wa ye pe gambi so ko yo na ba na kan galami e yo pupa no pe no ni wo dangbe bi wo me won wa yo wa la me nye ne esueko emi ina kan one gospel artists o ma wa pupa no they are lazy ni secondly ananuchu mi ochun because of shika the reason why ninga jande yo inye chona ipio sound ni ipe sound na ni ipe na launch album can no pay lan kakio because of launching ne ba paying a solid tune de ba na shika body ba yeji yo etan say no pay launching no lamio asano oya pay yo ba radio stations TV stations no ba promote we ba promote lamio anoji a pay lamio nga studio a launching a solid tune na awo shika na yi kaka nyema Aje ayaka Reggie K demande ke de DJ song de ka kenye pela nyama launch le nyama Oscar le nyama ye jaji isholo ka angmale le nyenge pe lazy le nyenge pe lo alo support he wa mi le beja makole ka sometimes on e wa mi umbe se ko me hu eje wo hu ni wa artist o me hu chona ka esube ko me bale ka moni mo pela sani mo ko mini o effort mini le wo mi be pe la mini ni e achicha se wa kole ka wa be mlemu sani wanye ni wa mlemu because no matter what so sani onye no go difficult mi no ko di onye no suwe no la ni mini no ba su se sometimes ko wa launch album me ne pe ka ni e ko la mi afia 1 2 no pe ka mi ni wa gbojo we pe ka ni la mi wi en e achicha ni secondly be ni mini wa organize Dangbe Music Award e pe ka won wa pia ni wala mi omini ne ya chicha ni
Loko ba sometimes ni pipi ola mani because of la me wechi ambe joge kepe kani akoni mjo. Se beni wa pe dangme music award en kola ka na nge artist o me che na ba nge perform. Instead of this na la dangme fu ba nge brofo ke ohiem la. So how are we selling our this thing? Me sometimes e kola ka sometimes problems o munjibo. Won wa ni la me ni ne ya teacher. Boko na manga yo nge kolono ka artist alo la peloji ne yojimo behifu ya mioke yihinge la pemio perception konge ka yo lokoji yo maya hemio ja ekanyumu awosi alo ja nyumu echiche na lokoji mini personally onaja my experience okolo le mi no madenge no kolo ina mo ja my experience but kedi ka ja my experience okumba I will not do it. You will because it's a day I will be in the because Kaya will have a drum in the room in the it's a only paper, only when they choke her, land no longer like a crystal, low and lying at your hand. Sometimes so full many apiola when I lunch or but if they can allow you young, say I'm a land in the sign her. Kept on Chicago land and a young hand. Nippy by any bar about born in. Petiko audacity ya wenu tutu jamani yo baba shi okuka obepi John ona beni John sometimes problems on oji wo artist so beni o ba control ni ba ni o ba be beni o ba ko asu beni o ba control he koloke mono ngeyo beni o ba control phone mo control phone no share program mo control phone fine no owo comment ka for comment section no DJ so nga perception nge ha wa female artist o mahe kan be hinfu o wa ye talent o seke female artist nge ngmami ya no kake o ekenyumu kolenga wo jamano ne mini longa no made do you think an no kolenga milo alo no ko na de ogun beno moiso edele kamedi wa ye sister adio ye sister na we jama temptation ka ko bear no because lo na agention ehunu wo na kanyo wa me wa papa golf le ho producer no lele na kele agention na producer na pete say no chumi fe ni chun le servita fra cheke okay ni ne onge kubole ne sublonya no kake no pe yo okoyo no ko mo de bo no pe engemi kan eko ni once ni yo hian no ko le no ekesun lo ba pinge eko no ma no ba pe lamio engineer ne na mo na kan o on good esun ebo han joy na esun kan okay e ba petoy ke petoy ngala no ba pe yo no le eni no ko ya meet esun lo nge no chun fe no chun mi lo jama kikon ka no enorm kan bo shana no me engemi no lo ibenya madeki no wa hinge tv he ma badeki o manwonya kan ebe wa no emi chepo studio no ko nye ne ba studio ni o na no ne da girl na nga fo ki na ne che this one no engemi say akene no chun na ngachun yo o ba yi an kwale han no chun yo ba chun no chun ko no jija ma side do pin wa control wise pin ko ni ko other engineers o ko mengo anyo na control chana ni you ko mengo na sa ne keshika na wo no mio e keshika bi wo engla na ke he ne cho asi alo yen wenye no ninga de ngonya nwe tapi photo eji wo engineers o ko me at times on eji o me you wo me kaba bana banga e chichen ha ene no ko ngefo ke ba ne na keyboardist obeni akalenga rehearsal spin lines so let che you woni che ba follow na keyboardist so chona nwe eje me na eje wo eje me leje wo eje ami eje mo kabe no le o dangme show base lo ngeyo ne nge Pram City TV no ike show no ngeyo ko ngela ne o comment alo ngela ne o send o contribution no moka guna manono 0248572268 0248572268 mono dangwe music dangwe showbiz o mana kan wa se Crystal mi wa se Crystal mana kan DJ so mo na leche e voice back down but chale ko ga show ye mo share mo channel ko ne la we channel ko ne wa ye program o wa nene gbugba match nene tete waka the third oye o birthday ne ebe nene wake happy belated birthday ke hamo ne eche eno
Taimesa wahamo shout out. Ni ayiku oble the 4th nene wake wangamo keje Pram City TV asafache bantama the 4th nene wangamo ani osabute ne formerly okay Joy FM yechwani keje Pram City TV Dangme Showbiz wake wangamo aweche Mante Hilson nonge South Africa CEO of CEO of Concept Multimedia eche wangamo eche Jonathan Okutu nalimo ka made man pillow oye obede mono wake happy birthday keje Irina Maki Dangme Showbiz manye wake happy birthday ke hamo kambe no olio Dangme Showbiz ni chimio ne wange onge yenga OTV onone lemuko ya heko wamapo wa hekli le wabachani kiri Rapa naba Ofelega semina ziyazo Come with Monica sekudi yazo Itezi mangine no kone mache Kone kaze cha jimpo ne wo wakpe Piye nande uninye wene mape Kapo nike masiungwe kosi nefe You are me usume mdi yango forget Welcome back from the break. Mo inyao heke paleke banichi mi ono eko hu. Dangme Showbiz longe yengo TV ono ne. Mono wange munyu tuenke ko wa dangme gospel artist o ma he chapi me pense kambe no lio. Fia mi ke heja je mi nge dangme gbio mi hio lo manange le wange nichi mi ono chano. Enye regike. O ma deke ili kambe sign no mi alo kampio gospel artist me kan wa nunye hekla mini ngeno ya nyenge system o jenye la ka wo wange ni chimi uchu le wange la no wa nyi henwe mo mpope you ebeke obapali ebeke say some like because of coronavirus or ebeke ani we are okay blushing but ye can pure ni we back ba ya na ko yeah DJ so though enye eradicate beke coronavirus but omana kan koye wa other artists o omana kan ye show pay day in day out limi no mo chop show ko hun kola meaning na ya kan other artists o me nyenye cause na ko be program o invite gospel artists o community bala nyenye program platform so me create o invite gospel artists o me but kan nye focus nye other artists o me yet wake wange dangme music no wo alo wange dangme gbion no wo mini bale enye yaja yo bochumi ka question obi dangme music o leo wagbla we me wange chwa promote ni no asane no ke no ne ba no nyengo de keke mo ojoa ka hama se ka ke no bo jonge kam de sister nge de no Mone ko denki ma dangbe la neji gospel kaki ne malanga yenyai kaje blema na elena sema la me na apoka fon ani ma la dangbe gospel kaki ne ba ma kan 4 alo 5 years ago e ko be malambo se wanga ni pi me na me DJ Jimmy day in day out ni ka line ba ko ya ye mbe ni align ni afia ma download sa send me ne gospel artist no konke kamini demo ka pe lamio menye pupa ya chuwe ka so le bi anope o a promote we even though ko ba pay 300 cedis GhanaMotion.com alo Ghana nyum jamada net in the ni no me ne ke la ne fono beni pe kanu ko ngablo chi ni dangbe no ni chepo ne nge dangbe lami layo ya ne download abepe no e kemo artist Jimbo onyewe ni opush o even 300 Ghana cedis ka ba push o ino ko ba nye ne ngablo chi ba download o lamio je ba even abaya nye DJs yan radio stations and wanga dangbe presenters pinike ayata apish kana ba se na ba tish na ba nye na ba peja wano apewe no we come ne stanga de mon dangbe ne ji gospel ni ala abe na nye solema mi mo na ngai no wo leji ga munyu no le ka munyu nga DJ so nyagba ke dala we ka nye solemi o manya enye regike DJ so pamsa nye munyu ko twe ka nye gospel artist o menye wo la me ke ba ha mo ke ba mi ke ola ko DJ so ela ko chabo elan baye no ble si ma mini dana ke inge ye studio ni no konya iba ehunongo papa golf
legend no ni wa me true papa golf ke wa sister la we bo modern wa be mi ni iba papa golf no ni iba kasioni ba kan da ne papa golf nga wa se akani le ho enunu tumi e ha wo hen fine ba kan ka e hen wo hen mi o ba kan next wa be so no wa ba papa golf no we da ne di okay ni nye denki le ne ma so ne ki wow mami ne ke ba se no ma daleshin wa ape ko ame no e fe ni papa golf ngo e ki daleshin ka ha no papa na pe ame no tumi o le kam ne demo bo wa ye ne no tumi o ne hi se fan chwa e dai ngai me gospel artist o man bon ni ma de ke ko ni brade e pe ka mostly what you mo ka ke bring be wakati as gospel artist we the women ka ke pe be ka ko onyemi nge he ya bo instead of this anu o chenke be kele no bi ko onyemi e no ke o yala ko no ko di suwe no su do wa be pe e pe ka anu yo dan yo anwo ya kikima kwa dan be popa yo anwo ya no wa mi o ni tisi o yali beja o yali awahi mi de ni o yela be Ghana chwa awahi kenya mi ya ko e so ke ba push ke ni le hu e ya se dan we no wa e pe ka wo no lo ko no nyime san no cheke be ke no o ko le mi go ko ye sister ke la me ndo pio ke nu ngala ke ebe pe se ke ka ina ka nga program ko pio le bo ba da singesi ni ma yi munyu ko metu ko ni mi ne nge ke dashin ni ne oni mi ni oh yes baba o we dan me wa nga problem ni chepe ka was me ka ke pe mi akeka ke pe ni ani no fe no ko pio fine ka mi wa langa dan ya tisi wa ke dan me la ya chicha o mala ku na wa e pe ka wo cho wa pe ka ki ne pe kan swom ko wa peti o e ba ni ihe kan dan me la ba chicha beni wa du postu e kan ba ya se pe kan mi e branga de anu kwale wa yo mo wa hi ko ni onyemi yo ne ya ngela o e mi ni fo ne keko wa ya program ko ni na lady ko ni la keke ye buajo ke wa pa apa program ma check girl ma ko sister o good so sometimes so e pe kan wo girl so ko mo anwo ya kan ko la ni ngbi bo no ke na le pe kan ni no la anu kwale o ba de factor no e pe kan jama no e wo shi gbe nge gospel ni ne industry wo shi gbe nge wo dan ko pa no wo yi o me ele na say my people and people in the program see and I say program they invite me ni ya perform the program o shishi se ni ya perform program be like efiamilo na bi mi ko ye nyimi bono wa pe o ke beninu ya le ke se efiam po ne ba le ko mochum e de wono kono no are you expecting me to be kan oba na next time lo ibe nyama ya because be sa na mi ni ba program be sa no o he mi ya to ha o mi wi ajo ne pe kan wo ngese pe no healing he mi ya pe ni ye yo ke pie no yo dangbele jime se pio abanga tripe e kai kan wake no ko tuninga studio ni wape abonale e pe dangmela kan 4 ne pe ohiela kan wo in fact dangmela mi o me pun wo po ohiela mi o ni ingele expect kan e ba produce e ba promote dangmela mi o no le e ya shoot video ha tui la ohiela mi o me ne engbe dangbe so one night ko one early morning UTV iteshe apio morning ndeko ni nani angela me fa ne ki what ni ba fia Foxy Beat ki chale la mi no wa pe mo no wa to mu nki dangbe la mi ne ngonga studio mi o pa de one ashu divre ashu tu chu yi la mi o mo ne lewo ke o lewo ne na e shock ane oye la mi afili kan ble oye la mi o ka je lepo no ni ba sell me se da bi no ke o ke dangbe ba ni ngo geometry me pe gan mi na ngala geometry onane la oye bo ko pe ka ba ke blefu se gan mo ni e kan ni yi no mini ba ni mo no nyo because ko ngela nge gan mi o alo ngela nge dangbe mi o oli le nge mi samenya no ba nye ba explain no e samenya no e made sister me ke o ke gospel artist o me chua na ngo to ebu mo ne kan agbe oye la mi o ma ke munyu nge ni ko ka bo dangbo kan dangbe lamp we mo che ko yin shi no nge dangbe lamp o ba na ka yes o nge lamp to ebu munyu hinge ne ko ke po dangbe la mo che ba na ka yes Ochobana kan years ko chale opina no ebe hit nge yo $1 be na wo enye edike wo regike wo na helna na asem emunyeke aje yo hiela ma review no fe no ko nge alaga munyu wo ma sem chale ko mo no ela na asem munyu mo drop o comment section no but enye regi no nga munyu to mana kan
One gospel artist dio mana ka focus on you man no pe ni mo me na gospel pele ka ji relationship okay ma kola ka ni mo le a me girl fine pe wo yo me aboa e modern na pio ka ke un pe wo yo me kinga yo ni mo me pe ka me un angen me mi ya se ma kola ka wa yo mo se lo wa ngen me mi ya yes ka ke prime pe ni be wa peti se ka ke prime ba wa peti ko ba achicha by popular request, CEO of Pram City TV, as I go organize show how gospel artist I be serious. Tell go on the program on your job we organize Pram City TV we organize concert gospel artist or more drop for comment section. I look for number Nick and Momo. But immediately baloga I be serious. I be serious I know na pay yo. I pay la me na launching a solincho. Last year no ko launch e pay launching last year. They pay launching last year. Last 2 years. Last year we pay launching. No le no ko solincho. Nga solincho. No ni ya. Tabi ke pale ke different album ne ba. C'est pay single. Single track kike. Ne ke pay old track so ni e pio e. Chona e ke old track so ni e pio. Ekepie do jamala me kakio ne pale launch le ne shika ne ngo engo ni eye e ba invite ni na aba ni ke epe launch on tan shika ne ba na ble ya ne ya nshine ye nuwe nuchumyo kan e ba kole kan nuchum ni nga chun we ki na shika no maka bu nuchumyo me ne e ya no apewe jan we ni mo cho nye no wo yo no ko ba jesi ne ba wa dabi no ko pese je ne ba wa. But as a DJ, low sound producer, what you can done go and they wa wo dang me la alo wa wo dang me talent ano. Mohu onyelo so kesu artist o malo gospel artist o ko mahelo wo alalo ofia yelo. Alo mo ngamle kan abasu helo. Alamium. Ko wa ya program wa fi adang me la. Se no ko nenga me jio. Engineer so no wango. No ko koni si job no ko koni si yo. Nuwe ibi ke o yusu wo wakoleka wo wanga dangbe popa no o yusu dangbe popa no sound engineer ko puno ke pulang ni obahiti bonga dangbe popa no nashka se gamblo engineers na si me ke ninga ni mo ko ape gospel mo pe ya pe kan 2-3,000 ni na si ne produce mo one track no mo che chale iki abeja my business idea anojo agbe na ape Oh man, I got DJ so book and DJ so is on fire. DJ so is on fire. But Clark or Etafia mi ke henja Jenny o he. Nge Pram City TV no ole obenanga he ko jan dang me showbiz manye. Irina making ke bahamo. Enye Reggie dang me music award last year wanaka otahe this year o fire nomination no. Ipo bedami. Ipo be miniba. Yeah, ina program ko lo nyenye woni mama. Oh, okay. But so far, ayeko la inaka chu otakolo he. Ota. Say this year la me na ngepio kan. Alo okay abolabo. Okay abolabo. La pona pe this year in ape group song this year. Ape enyo. Inanga pe jono kan e ko me register about la me ole. But then you watch shoot video and I came out in a video. But in all the group one online. Kepo mala opato hawo baba no ingala mabio this year last year any contact le ne ba pe ne mini ba this year any dangme music award me asu ke oh che no le in your platform or no koloka no ongala me you want to be part of wrong jama platform o ngani point sabita fa che ko ni mo ne no wa hinga yam lo kaje mo Twitter e phone e WhatsApp phone because it pay busy no one any chop up and down e ko ni ma amanso ye data no mai kan message o me pin say wangani ni obanye wo phone no ba che me ye no enye jihana no wa happy ne wa pa mo pe kam ni jihana bi no oba pay yo wa happy so obe expect kan e ko ni ka e phone mpon ne ebe platform no ne oh and no dele anokwale say lala mi e ko me na maba here no na ape kan this year it take female nge mine
ni dangme ene Oh, wa so bajo far, fino ko bese eko ngawu engalo de ne fino so. ba emi ikenye kwanwegbe. In fact, organizers ne nyenge Dangme Music Award. In fact, nyebo modern. Ke nyenye onye chewa sister ni last year nye usually e pay for part on pay ngosa menya. Ne this year nyenye onye suke benkelo. Bele bra level ke we bi o me ipa yepe. Next time onye ko repeat. Wamase moko yegbe. Yo, yenye mi kambe no lio Dangme Showbiz lo nge Pram City TV no. Moko ya heko wamapo wa hekli lo wamapaleke ba. Rapper Naba, Ofelega Semina Ziazu, come with Monica Sakudiazu. It is a man Kineno Konema Chair, Koneka Zeta Jim Pone War Wakpe, Yen and the Uninia Wenema Pe, Capo, Nika Masun, was in the fair. Welcome back from the break. Kabene Olio, Dangme Showbiz long a Yenga TV no. Ke o Dangme Showbiz manye Irene Amaki nye Pram City TV. Mo follow on ye all social media platforms. No na our program no. Ke program fu ne wapio. Konye program no ye long a la ne o comment alo o contribution no. Moka phone number no 0248 572268 0248 572268. Let me make sure come and share program. Mo make sure come and share. Yeah, DJ so now I'm going to about programs in now organize or can concert no mana kan nene ka ke pay me eji newi hin amachenye ada this year because of COVID one engeno ya ne asafotu nyo wene ba no e organize program ke ha youth o me mana kan no ne po pay me like shout out to Pokeke ke pay no about through mini lo made cause most of times wa dey okay wa support wa artist o me wa support talent o me na nge kolo no nge pio mini lo nge no made nge yo ma ke no mo nge no yo le no mo ibi manye o no chon papa ni wa no mo ngachon because eke blonga chiffon ko ni wi ke yewi ni nge mami ni ke ni ngami o epem ejeko ni anama demo no wanga yemle no talent no ka kepenge kupa ne no ke e make it e banye pay big difference nge kupa no nge kan wa footballers ipo na no ke to pe banye na chance ke ya blochi na fi abokpo ke e banye ba pe ni nwa kupa no ni ni wi ke yi wa lojukun wi ntwa ma twa ba na ese no e ke no ko ke platform agbo kike function ni wi ke yi wi ba na ba use jama pa na ke joayo nene bomode no ni madbejo mabi mawu ejo mi ke wa mi ni ehie no ni na he wa we ni da ke da eke kikeme ani ni chumi ni ba edike mino ma epesa nga program kola sanga organize ko anyo but no ongedeke kake pemi bi okay e baka no ko ne organize program ko kahanye ke ha gospel artist o me kenye ma peke le ema biye kuni ale ma pe fine ke bi osu ya we ba chon ni sometimes o ya we ani noko ba wo ka kasio noko ni he kan kaji kan jama bi osu ya we ba an kake pemi e baba wo ba yin wo ba move forward ngba ba ma de ko bo ko Yebra munyo tuka neno ni epe organize program. Kaji kan every Dangme kokpa no. Nokoto my lo man chemenge mami. Abawa wo artist malo talent o nge Dangme kokpa ma he kan wo baji. Sometimes am ni Yebra ngade ki ekole YouTube mo am web something like abe serious. Le ni me apart oji kolo mama abu mo ngade se make bon pie kan epe kan nokoto ma nge mami awa wo serious awa wo talent nge Dangme kokpa wa we ni funga na ala pe mi ni nshino say anawo jama Hebron ni mo na ba yin sinye yemlo e chaka no ko bene ba ni ba push me ni ma aba su ga me ni mi ngono kepe ko le e ko le ya husband ni ba push me ke bata ni ngono ye kan ko ni emu jano ni ma ho underground o ka bi ni fa be mengo we kati kan e ko ndokoto ma nge mami o aba wa wo youth o me kan talent ni go ma na ba je ma talent me ko ni wo ba achiche ye ke ba wa wo anga ska me na kange tafra tiri kam ido kam matunyu ko kashi ndokoto ma se anya ska me na kange ni nkomeni esepi John ni se na ka wa wo be pe wa ni ma ni achicha
de so no apia ko ni maaye dagbe ma e ye chicha ni alo la no anga pe ni ya chicha ni kama wa wo alo ka mi na ngazugba me anga zugba ni anga duwa de sani ka duwa o ye yo no wana ka enge talent alo enge ela ya wo hala dominikum sika na waka pushle ni ani dagbe papa ni ya hingbe mi ni apia jama no me ka wa dagbe papa wa ba chicha bebe no ye ripo nga ya no lo mu bon ma ka pe ye bra mu no be dwene bochu ipa peke se ba ma cheap no ko bonga no ene le pen pa maka ha no ko to ma mi nge ma mi wa panye peke se ba pio no ninga mi jio wa yuto wa ba buen nyi ngoba ka wa hawi ka wanyagba se be fuwo ka wa ba nyi na we no ko papa ni adiowo no yo ka yuto ya oba ka abe ba ho ka ko ba nyen ka kange no ko to mama abie point nga ma because neba even hemi na ka hanle ke jamani ono ebuajo no ko to mama wa ba panye peke shi ba nele ma fe ma apio because no ko li wose no ko li no ni baba yemo alo no ko li no ni baba pe no ko wose nga mama no wa panye peke wa ba nyengo no wa ka wa awenya ba ni even ye benye ba pe chwa po nye pe bo ko nga mi awo nele pe pa mi pe ni wake nge mano ko to mame ha keko program ne waldeke wanene organizer mana kan limino hu wanomo original ni mante laye the first tashi gbuglan youth manche youth komandeke newi amache le DJ se gbuglan bukan ka ke pelenge alo ko ngeteshi but omana ka program no ne organizer shatawale perform ye program no wawe kweku grade obe mi fi achona mole kweku grade lehun neji lehun dangbe artist ko lehun perform nge kolomana ka Calvin Boy me eno baroni me kra big artist na a perform nge it's just kan nene wange dio kan wanene me anga hemadebo koloke makla lo DJ somola ko ngano ko kambeni wa neji bubula manche nenge ninde epeki kemani no one way or the other another way ni obanye keba no yuto ni okeba konge message ko alo oka la ni o cheme ni nye ke pe no ko ngema alo nye ke dra no ko ngema another way no obanye kename chana bene epi show ne me bale kan next time akale esu amanjia ne ke jehano mu e kan ni chonki kemba no e yuto me chwanga mamio ke je mo ne wa ba dra ye ko aje yem lo wa ba pe ke ko aje wa pe ke obaka yuto nyano ko ba je ko cha onomation because ale kan at the end of the day ale no ni ne ba anye pe no e one man ko to mama ni anga bubula ke dangbo pupa no wa pa me pe mo apemni akasi ekubale kame no koto mai nu ya bangbe yuto mai ka fo chija dabi another way no banye kan no yuto ne ko message ko ni alo yuto banye mu ne wanumo masyo ejino ni wache alo ni wi amache pe no ne ni wache o menanga ko gana dango ko pa mai wa pa me pe ni akasi kike mane ne me o declamo but logo jo machani chimio no o part nge ayeko dangme music award dangme all stars wangala ne okay shake me o la how no aka shake environment of you nyeko wane mi gbami ba ni wa keka kepe mi nepe nyeko wane mi gbami ba ni wa keka kepe mi nepe ene waji onokoli ene waya nokoli kakepe mimio wakrawa masuleje ene wadio nokoli ene waya nokoli kakepe mimio wakrawa masuleje Niko wane mi gba mi ba ni wa keka kepe mi nepe Niko wane mi gba mi ba ni wa keka kepe mi nepe ene wadio nokoli ene waya nokoli kakepe mimio wakrawa masuleje wakaiko aiko
Dangme makra wanya iko. Waka iko, iko. Dangme makra wanya iko. Mocheko oye no ne pesa. Kengmala ni nyamoni na ngakwa. Ngaja manu no. Chale. Waya la wa wase. Mocheko ye no ne pe juomi mocheko onshini. Ni egalayo. Ye ebene mchepu. Ni ibu waba ni mlako mekaniko me. Ho. Chale. Waka ayeko dangme mabine kla wake ayeko. Monanga dangme showbiz wake ayeko. Mada ogbinwo. Bana woko lo do maja. I don't think it's okay. We want more. You want more. Ni amoni ko me ni cheno ni last year ba pay no fon kiken. Ke this ake nya pay o mini bani so. Mama pay pa. We be buy. DJ mo kashi. Okay, gbe ka. Level send no why no yo. Ko no tumi chunchun da samenya. Na amumu. Mo gbe wa ma chamo. Okay, so far so good. So far ni chumi o engengo aka ayeko engengo se wake manya gbe su pure ebeke kola na make ba but logo jo ma oni chimi o ke ba nya gbe o DJ so maybe noko lingmi no Apple Music ape a top 20 songs lo mana kan top 20 songs ne ji Ghanaian songs so mana kan top 20 songs na penye Ghana mamio Ghana la nene eta top 20 o page 2 wow. 18 et après tu as appelé Nigerian song le DJ D Black et ba tweet quand Ghanaian sing wa support wa Ghana la ale de benesa kan wa bu Ghana la hintu wa bu te ko wa ma connect no no ke ba wa dangme la mo demande ke wala wa bu dangme la hintu lo alo dangme artist o me la bo ahimade. Yo, mochum ke question obi. Tapi eno nokotoma neji regulatory body yo. Ke oya Nigeria afia dan neji foreign songs omo. I think 30% nga radio channel. 70% of land to na afia eji me Nigeria alami ke traditional songs. Yemle wabulan to yo. Nigeria even call in Nigeria traditional songs. Call ya nge program popular Nigerians. Oba fia traditional songs ko nge wo dangbe onge ekik dangbe onge Ghana land fia asumi Abraham mono fia Nigeria line so me so me mini bape wa radio stations ke TV stations so me chwa foreign songs song na bon fia koso ligbe na no wa program ne wange Nigeria land ko ke Nigeria land fo me chukwani adai na agala me la leriso west to west Peru. Pure Obaka Nigeria somo. I hate Ghana chwa. Wa mo neje kidi ke kwa me yuji me una aba sembo pure me Nigeria somo akpale a dry na akpale ba se abange wa Ghana wa music or push nge se ye ko no ke apeni na 20 ne dangbe Ghana nimli 2 penny you know. 2 opo abomodin. E ba so e ko 2 opo abena. Vejike domande ke line nye wa enye artist o menye pure dangme bi abuto elo a support ole kame ye bradi ole jano pure Nigeria ngala na ba Uganda ngawadi ngela mi mami melanga angela na wolo wanga hengbe wanga hengbe pure wanga hengbe pure ko ye radio stations pure Nigeria songs so angafia pure even three la me on pure afia chon Juduke meke ni neme puis alam son na ngafia de pe kan puis wo ma puis la me mekla ngela ni puis Nigeria alam son ngeba no sometimes sani kan wa Ghana man ko to ma watesi atesi ngeja manono say sometimes so me na ba pe de ba engineer so mo na ngela me promote ke Nigeria so ma mo problem so mo jimi ye pa pe o ima atan so ole loko Ghana yemlo awo Nigeria artist keba na bahane billion se ka Ghana artist na abiu no ne ba perform lori fe na ha me that one is true no ko ngene pe even Nigerians promotion o pe promotion pe me Nigeria no picture pe ba anya ni ko engala pe mo star mo no ele no ko ne kele ya ne ya page kagbo ko ke no popo picture ko o pe star
Ghana wa awe Charlie. Yes, sikamunyu, wange sikamunyu pensa kama deno no. Limino e bajepo taxi no wange wajiko mu program no wange taxi driver. Taxi driver no. Omana ka limino taxi driver. Moye program sine pe ha. Lahu gano imeji ka gandang menu. Program se limino baka e rent keke pomu. Eba penyagba kolo nyenge la alo nyenge entertainment industry mini jiblonya to ekono wasio ade wene jale ba mni no meki kone eko bano aleko yam nwe blonya to 20 kan daka wo ka wo no wan entertainment no wan wo ba to blonya ka fosika eko kan no ko ne epe ebudema no me ne ba sibu ne ba retirement ni eklo no ko ya be wo ba to blonya ka fosika de machomo beni peni ko wo se dia I need no wanye no provide kan se pe kan kamera ngede yo ka pay me ka to ne bi no okay nyenge uni ko ne nye ya meeting kenya first madeki elena se ma a pay ndoko ka jabat ya pay ndoko papa ba inumbo ba se ni la me ya register me eni ila me ya register aha money ne ongoro artist aha ba ko ya register ba me yemu nka na no ko bobo le MEP o ni nge ni de o ni ke for video for YouTube o pio che epeka ni nge share ba o epeka pio na no ko bobo ka jodi wow that's nice no wan ene ni ma ba pe so sometimes so woni sani wa ni wa pika ke beni pe ni phone ko ni EP fine ni ko bo pe ni na ma ni nye pa flower video po ke ni shoot ni pe ni ada flower si ni a shoot video jamano akpa wangani ni mo ke a shoot la video tapi no ni me na po picture nga ya no na shoot video ya wo jamani o me ni nye ponsika ni a shoot video because abaye lamio abaje concept o ke baje lamio na baye location abaye costume storyline se kanye apela mio kaka wo cameraman ko kan le 1 million ne po ya ka da nga flowers here at times skin na koko no sleepy jabe fa ada train gbagbo go wa na da nga go e ko ba da sorry ye nyu da me bi wa ibe ki ma ba de nye ki kan ba nga dangbe ni aye gbegbe se beni ji o nga ya yo jani mo wasan no ya no ko obe pay yo ko pay si ko nga pay yo point ka no pay le sange ni ngolo jani beni asani ayane ni semilenga ngokiko lo be na nga heko jam dangbe showbiz ne Irene Amaki dangbe showbiz manye ekeba ha mo nga Pram City TV no da hogbokwe age dangbe artist ma age flower no wapa ye cho apa yo but lokoji wo magbe ni chimenya nga titi driver munyu no wantu ko ye creative art industry o mana ka no son ke no chuni lu la waka ke no ko be mini lo made wa artist o me namba no ni nga bi nya na ma to ha wo se ko ye no mo ye yo mo no ni audio here even tapi me pe ka artist o me je na me no wa ngo koko ko fon film no ke ona film bo shika bo no ba na film no ke be investment ko ngeko nine o ka ba no ko pay because film e be shin da ka ni mo ongeno no buka o clip onje mo no ko ma for star ko ka fon cinema ke ba o be ba stop e sign no e ka na star ke je film bo ka ya wo business ko me be ni pay ke film ba so business on the buy mo shika fechi se no ni nga me jo wa system nga ye mlo ho e wawe se fan je wa artist o me ka alo wa actors o me ka ni o me mo pure youth on ba pure ale angejama investment mind do me we call a sack me shata me ale business aspect business pende se wa bele ma bi o me la na jama opportunity tini system ko nei kan ko popi no ko ma ni ewe jo me ya asani ma ne ya eko ya yin ni woni le ye ne ya fo kan e ba pon yin kan ma cho wa no go di ma abana ba yin le wa se ne asana to jama blonya ha ese ne ya yenye mi no nga program o ye opile mo dangme showbiz lo nga ye nga Pram City TV ke o dangme showbiz manye Irene Amaki mo na ni chimye engango
enye educate ikaba onye program for you know the Reggie K. Oh, Reggie K. Aleni de. Educate. Educate. It never ne educate. Educate level engineer. Is it okay? Engineer, Okay. Okay. Reggie K. Ikaba on your project ko ne emane mami bihi na ye blolo. Yeah, in a work no one track. Yeah, we very soon. Bye YouTube. Long videos in open. Yeah, in a matic video. Okay, nyeme video. I call only one. In a work no way young. Yeah, and can I project? Okay, I have 2 videos. On YouTube, yeah. Worship and one way. Okay. Ikaba nyana wa ye video ka se no wa. Video fun. Eche DJ so inu kan ke pio on Zoom la yo be lewe tani chimelo. Bredo. Oh, che dangbe showbiz manyelo le ga hiyo le no fe no ko ba esu yo lo je magbe ka wo ma. Oh. Hello. Yo madam shika amblo ne ya. Yo. Don't ninga mejo pure full house company yo. Wale waji young guys no ma no efen ko no ba na kan opportunity ko ngo asani wa youth le samenya pure tapi Zoom la ni kan ni chon se emi ni pe ye waste management ni na ko because ko ye wakopa no Zoom la yo lo le ka ke pe ni tan ko chwa hinwo na at times ke e yapon ya a week alo 2 oban ka bola tan ko ma yi keke nga funje no emi chene ye ko asani ma la bobo ya no ko ni mala ye ni minyu mo me ko me ko ni mo anye unu ma we ma me ko ni ayin bola me mo ni kepie wo ke jikan o ya pe ya alo ni absolute bi ni ape convention ko me alo no be na awole je munyu na anu ke ni o ke ofonde keche wo ko aba wa lo le ba machine no we ke ange ni rubber waste o me try na ba pe ni ba yin around na ba yin jama waste o me twa
nyabua kekeke nyingala ni abele jen jio chona be ni baba moto adra legend chwa no fia no ke obawa no wa ba yi ke boamo ko ya pe ya jio wedding jio no fia no ko la ni we full house waste management abani abayi ke boamo ko ofon ni ke chewo baba keji ka on dustbin la wange dustbins ni ke obawa ba hambo every week I think abobo ya baba 2 or 3 times ni a week or ba pe no ko bo ko no e ke no ko ba hia wa mi alo ba hia wa no twumi ko e ba nye che won 0542 694975 0542 694975 energy kwani e ba nye che won no kekeke wo ba na ni semi. Yo, DJ Soke Chabizum Lion say Full House Waste Management. I like the name. Nenga munye te muka madeke free. Sako malano ko bo. Le cloud kanga nichi mi epe opile mu. Something for them small boys. Regike. Iko pe mini onyagbe se longen ha wa here ni. Onyagbe. Ida no finish nke ni me na nga we mi kula na nga wo ye. Efe ko no finish no finish ko chomika anabim na kebo wotu ni watu munyufu nini wadefu he ka dokumenga we na akwa abakwa ko jin ni akabawo epemi dan se last dinga na made yewi kenie yo mekisi pablo kiso ni we no abalesh no ni be shi awe no we no ko ngana made meki waka waya aka ya wade pe ani de klikli no fo no ko ni pio on ba won ka pio ya Ikopo onye o social media handles iko lahi heko menangene mambi manyama nini open YouTube on Regike ono yeah o Facebook also open Regike yeah okay eche mole kimbo hello madefu kama kenyafi yo mango blon nyanen me madabushi mada Pram City nokoto manage area na akwete bochwe ke ha bloni ha wo se bita frache hin de ke tabi kan se bi wale ni pe ni nge mame ni alemuni tompe wo se bloni akonele ha wo no wabange ke wabatum no ko yo no ko kole mi clean phone wo chwa kwa nge ka se makale da inge ye ho e kwa chile shin echoni nge pram polyclinic o mada le shewa ke pe e wa mi wa mada atamensa nge Canada mensa Canada efe no ngo wake wadamoshin ke esu ho bokwele nuchumi no lokofia wikla obanka edangbe nyimi mo menange ablo chocho ebuanya ni aye nuchumi no wadaleshin wa ke pe won mada Jerusalem boys omnanga de ko po ye wi bi omnanga do wenya madame shin anu gaba aro Demo ke DJ so le no here. Yo, open up. DJ so demo ke no here. But chale mono ya ni chimio, mono support ni chimio. Irina Maki, dangme show busy manye. Ike open no wa we program no da ho leke bahamo. Amini woni chimio ke bahamo. Achemi Irina Maki. Omanye ma follow me Irina Maki nye all social media platforms. Nye IG Irene_Amaki. Nye Facebook Irene Amaki. Chale opile bene wa pio le da nekha. Kila no ba dangbe lango we no ba le onuye hu. Bye bye next week. O pa kwenge hio. Moko ya eko. Boy, believe in Africa. Origin. Butwe. Keye kama moja wakaja usanja made. Kasusu wa yaya. Kone mato ae. Dalo ya sole kepe pampeji no kake. Maune anye wike ye wiya mwane joe. Loe iyo. Kama ubeji do. Ego maba. Nemo waka nemo pekala. Kajena nonga wala. Oga no fiero. Sinemo uke kowe ya mabami. Loe iyo. Kama ubeji do. Ego maba. Oga nemo pekala. Kajena nonga wala. Oga no fiero. Sinemo uke kowe ya mabami. If you want
Rapper naba. Ofeliga semina ziyazo. Come with money kase kudi yazo. Itezi mangine no kone mache. Kone kaze cha jimpo ne wo wakpe. Piye nande uninya wene mape. Kapo nike masiungwe kosi nefe. You are me usume mdi yango forget. Bene pe mana no kone make forget. Loise kaya bima uge mini pimpe.